Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mushad Anjum and I am from Warsak Model School and College. Today we will discuss the chapter number 1 of Pakistani of class 9. The chapter name is Ideological Basis of Pakistan. This whole chapter is included on ideology, that is Pakistan ideology or Islamic ideology. First of all, we have to know that what is ideology. Ideology means this word is derived from idea. Idea means thinking, soch, nazariya. We can also explain this like सोच या नज़रिया, यानी किसी माशरे के लोगों की जो सोच होती है, उनका जो नज़रिया, उनकी थिंकिंग है, उनका आइडिया, that is called ideology. The definition of ideology is when certain people of a society agree to achieve an objective, it gives birth an ideology. Means कि जब किसी माशरे के लोगों की सोच एक तरह की हो जाती है, तब एक नज़रिया वजूद में आता है. For example, इसमें पाकिस्तान बनने से पहले की एग्जांपल आप देखो. In subcontinent there were different nations were lived, like Muslims, Hindus and Sikhs. मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे. उसमें क्या था कि when the Muslims of subcontinent, जब सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने उनकी सोच एक हो गई कि हमने अपने मज़हब को फॉलो करना है, हमने एक ऐसी रियासत को तश्कील देना है कि जिसमें अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, then Islamic ideology came into being. In other words, Pakistan ideology came into being. On that base, Pakistan came into being. इस बुनियाद पर पाकिस्तान फिर वजूद में आया था. यानी when certain people of a society कि जब माशरे के मुख्तलिफ लोग किसी सोच पर मुत्तफिक हो जाते हैं, तब एक आइडियोलॉजी, नज़रिया या सोच एक वजूद में आती है. That is called ideology. Other topic is ideology of Pakistan. How the ideology of Pakistan came into being. अभी मैं आपको डिफाइन किया जैसे कि मुख्तलिफ माशरे के लोग जब एक सोच पर मुत्तफिक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब एक आइडियोलॉजी बनती है. इसी तरह पाकिस्तान बनने से पहले जब मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रहते थे, तो इस तरह पाकिस्तान आइडियोलॉजी किस तरह वजूद में आई. We can also say that the other name of ideology of Pakistan is Islamic ideology, because Pakistan came into being on the basis of Islam. उस बेस पर हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे पाकिस्तान आइडियोलॉजी को कि the collective thinking of Muslim of subcontinent that they were separate nation from Hindus. Therefore, they should have their own separate nation or separate homeland where they could live their life according to the teaching of Islam. कि वो हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ थे. ये तो आप शुरू क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जो हैं हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे. काफ़ी लीडर्स ने आगे टॉपिक आते भी रहेंगे, कुछ आप पढ़ के आए हो कि काफ़ी लीडर्स ने कोशिश की हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे. लाइक सर सैयद अहमद खान, लाइक अल्लामा इकबाल, इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें कारगर साबित नहीं हुई. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दे आर टू डिफरेंट रिलीजन, हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे. उस बेस पर फिर पाकिस्तान आइडियोलॉजी वजूद में आई. The collective thinking of Muslims of subcontinent कि जब सबकॉन्टिनेंट के सब मुसलमान एक सोच हो गई, किस बेस पर? That they were separate nation from Hindus, कि वो हिंदू से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. Therefore, they should have their own separate homeland. तो इसीलिए जब उनकी सोच मुख्तलिफ थी, मज़हब मुख्तलिफ था, तो उस बेस पर उनको एक अलग सेपरेट होमलैंड चाहिए था, सेपरेट स्टेट चाहिए थी, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें, where they could live their life according to the teaching of Islam. That is called ideology of Pakistan. शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इससे पहले we have to know the definition of ideology. कि आइडियोलॉजी होती क्या है? Because all this chapter is dependent on ideology, different ideologies, Hindus ideologies, Muslims ideologies. उससे पहले हमें आइडियोलॉजी को डिफाइन करना है, उसको समझना है, फिर उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. Then the other topic is kinds of ideologies. आइडियोलॉजी की फिर मुख्तलिफ काइंड्स रखी गई हैं, जिसमें there are three main kinds of ideologies. First one is religious ideology,
second one is political ideology, and third one is economic ideology. Religious ideology ये क्या होती है? What is religious ideology? This ideology is based on specific religion. Specific word इसलिए यूज हुआ है कि इसमें कोई मजहब भी आ सकता है. जरूरी नहीं है कि इस्लाम हो, जरूरी नहीं है. हर किसी की, हर रिलीजन की अपनी आइडियोलॉजी होती है जिस पर वो बेस करेगी. फॉर एग्जांपल हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे, सिखिज्म था, क्रिश्चियंस थे, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी थी. तो स्पेसिफिक रिलीजन का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि जब कोई भी लोग अपने खास मजहब पर अमल करते हैं, that people could live their life according to the teaching of their specific religion or their own religion. तो वो उनकी religious ideology होती है. मुसलमानों की अपनी religious ideology होगी, हिंदुओं की अपनी होगी, हर कौम की अपनी होती है. Then the second one is political ideology. कि जब भी कोई मुल्क हमारे से वजूद में आता है तो वो अपने कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लॉज बनाते हैं, तो वो अपनी स्पेसिफिक रिलीजन की बुनियाद पर वो अपने कानून बनाते हैं. हर कौम का अपना होगा. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जब बना तो उन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो किया. पाकिस्तान आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, उन्होंने अपने इस्लाम के मुताबिक कानून बनाए. जब इंडिया आज़ाद हुआ उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को लेकर उन्होंने अपनी बेस पर, अपनी रिलीजन पे, उस पर अपनी सिस्टम, होल सिस्टम बनाया, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, अदर लॉज. तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफाइन ऐसे करेंगे कि द एम ऑफ दिस आइडियोलॉजी या aim of political ideology to establishment of a political system and form a government. कि ऐसे कानून बनाना कि जो उनके पॉलिटिकल सिस्टम को फुलफिल करें, उनको पूरा करें और अपनी गवर्नमेंट को बनाएं. फिर वो अपने तमाम कानून जो है, अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूशन, अपने तमाम लॉज जो है वो अपने रिलीजन के मुताबिक बनाते हैं. The third one is economic ideology. Economic ideology we can define as different kinds of economic ideologies offer solution to the economic problem faced by nation. कि अगर किसी कौम को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, माशी यानी इकोनॉमिकली जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, तो वो जब उसको सॉल्व करते हैं अपनी स्पेसिफिक रिलीजन, स्पेसिफिक आइडियोलॉजी की बेस पर, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मजहबी नज़रिया, सियासी नज़रिया एंड माशी नज़रिया, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर हम पाकिस्तान आइडियोलॉजी को देखें तो इसमें तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी हैज़ ऑल दीज कैरेक्टर्स लाइक रिलीजियस आइडियोलॉजी. अगर इसको हम इस्लाम से रिलेट करें, क्योंकि पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी आर द सेम, तो अगर इसको हम इस्लाम से रिलेटेड करें, इसको हम फिर बड़ा आसानी से समझ पाएंगे कि रिलीजियस आइडियोलॉजी मीन्स कि जब मुसलमान अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपने मजहब को फॉलो करते हैं. वो तमाम वो कवानीन बनाते हैं कि जो उनके मजहब ने उनको बताया, यानी कुरान और हदीस ने बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज ज़िंदगी को देखकर, कुरान को देखकर, फिर हम अपने तमाम कवानीन उसके मुताबिक बनाते हैं कि तमाम इस्लामी कवानीन, जितने भी दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं, अगर हम उसको स्टडी करें तो वो तमाम इस्लामी कवानीन जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम बनाए हैं. फिर उसके बाद दूसरा, अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम इस्लामिक आइडियोलॉजी या पाकिस्तान आइडियोलॉजी से रिलेट करें तो वो द एम ऑफ दिस आइडियोलॉजी मीन इस्लामिक आइडियोलॉजी टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो अपना तमाम पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम जो हैं वो इस्लाम के मुताबिक ही बनाएंगे. जैसे पहले भी पिछली क्लासों में आपने पढ़ा कि इस्लाम में भी जमहूरियत का तस्वर था. जमहूरियत जिसे निज़ाम मशावरत कहा जाता है, पहले तो ये चीज़ पॉसिबल थी कि सारे लोग अपनी मर्जी के लिए, अपनी मर्जी से अपने खलीफा सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. आबादी ज़्यादा हो गई है, तो ये चीज़ जो है फिर इलेक्शन के थ्रू की जाती है. इलेक्शन में वोट डालते हैं, वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट को, अपने नुमाइंदे को सेलेक्ट करते हैं, वो आके फिर हुकूमत चलाता है, या हमारा वज़ीर आज़म या सदर बन जाता है और पूरे मुल्क का सिस्टम उसके अंदर होता है. देन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ऑफर सॉल्यूशन to the economic problem faced by nation. अगर हम इसको इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तान आइडियोलॉजी से रिलेट करें तो वो किस तरह हमें डिफाइन करने में या समझने में आसानी होगी कि अगर हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को देखें तो हमारा माशी निज़ाम जो है वो बिल्कुल मग़रबी निज़ाम से मुख्तलिफ है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अगर देखें, जैसे सूद से मना फरमाया गया, तो ये जो है फिर हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी. इसी तरह आप देखें कि माशी
معاشی نظریہ یا اکنامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ بالکل اسلام کی مختلف ہے. تو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پھر ہم نے کیا کیا, اپنی معاشی نظریہ جو ہے وہ بالکل اس کو فالو کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا تھا. اسی طرح اگر اس سے آگے دیکھیں تو اس میں ایک سورسز آف آئیڈیالوجی آتا ہے کہ اگر ہم یہ نیڈ اینڈ سگنیفیکینس بھی جس کو بولتے ہیں کہ اگر ہم اس آئیڈیالوجی کو فالو کریں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا. فار ایگزامپل پاکستان بنا, پاکستان جب بنا تو اس آئیڈیالوجی کو فالو کیا, ہندوستان نے آزادی حاصل کی, اس آئیڈیالوجی کو اپنے نظریے کو فالو کیا تو ان کو کیا کیا فائدہ ہوگا. تو وہ زندگی کے مختلف شعبے میں ان کو فائدہ ہوتا رہا. فار ایگزامپل جب ہم اپنے قوانین بناتے ہیں, جیسے ابھی آپ کو میں جنرل ڈسکس کیا, جب قوانین بناتے ہیں تو ہم اپنے اسلام کے قوانین کو فالو کرتے ہیں. جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں ایک گائیڈ لائن یا ایک رہنمائی ملتی ہے, ہم اسلام کو فالو کر کے اپنی زندگی کا ایک مقصد بناتے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتایا. اسی طرح ہماری جو روحانی طاقتیں ہیں, ہماری جو دنیاوی مسائل ہیں, یہ تمام ہم اپنے نظریات کی بنیاد پر اس کو حل کرتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ kinds of need and significance of ideologies. مطلب اس کی جو ضرورت پڑتی ہے تو روزمرہ زندگی میں جس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نیڈ اینڈ کمپوننٹس کے بعد آتا ہے آپ کا ہمارا آئیڈیالوجی. جو مختلف ہمارے رہنماؤں نے اس آئیڈیالوجی کو فالو کیا, ان کے بارے میں انہوں نے جو سین تھے انہوں نے جو مائنورٹیز کو یا جو اقلیتوں کو حقوق دیے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جیسے اب قائد اعظم نے جب نظریے کو فالو کیا تو اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کی الگ ریاست کا مطالبہ کیا. علامہ اقبال کے آپ جتنی شاعری دیکھتے ہیں تو وہ ان کا بیس جو ہے وہ اسلامک نظریہ تھا, یعنی ہندو اینڈ مسلمس آر ڈفرینٹ نیشن. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوششیں شروع کی. اس سے پہلے جو ہمارے اسی چیپٹر میں ٹاپک ہوگا ٹو نیشن تھیوری, کیوں کہ سر سید احمد خان نے انیشلی ہی واز ان فیور آف ہندو مسلم یونٹی. شروع میں اس نے کہا کہ یہ سب کانٹیننٹ میں تمام مسلم ہندو اکٹھے ہیں تو ان کو یونائٹ رکھ کے ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ جب ہندوؤں کے رویے اور ان کی جو مختلف متصابانہ رویہ جو ان کی نفرت تھی وہ سامنے آتی رہی, تو پھر آخر کار سر سید احمد خان نے مجبور ہو کے ٹو نیشن تھیوری پریزنٹ کی, مطلب دو قومی نظریہ کہ یہ دو قومیں جو ہیں یہ بالکل اکٹھی نہیں رہ سکتی. مختلف جگہوں پر انہوں نے شو کیا کہ یہ بالکل ان سے مختلف ہیں, ان کے دلوں میں نفرت تھی. فار ایگزامپل اس میں ایک ٹاپک آئے گا آپ کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ اردو ہندی کنٹروورسی, کہ وہ اردو زبان کے بھی خلاف تھے. انہوں نے کتنی تحریکیں چلائیں, انہوں نے اردو کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی, اپنی زبان کو اوپر لانے کے لیے. 1867 میں بنارس میں انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک شروع کی کہ اردو جو ہے وہ اس کو ہم ختم کریں. یہ ان کی ہندوؤں کی مختلف جگہوں پر تحریک خلافت ایک مختلف جو ہے وہ انہوں نے شو کیا کہ وہ بالکل مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. پھر مجبوراً ہمارے لیڈرز نے لائک سر سید نے پھر دو قومی نظریہ پیش کیا, اسی کو قائد اعظم نے پھر اس پر کام شروع کیا, پھر علامہ اقبال نے کیا, تو آخر 1947 میں ایک الگ ریاست بنانے میں مسلمان کامیاب ہوئے, سب کانٹیننٹ کے مسلمان. تو اس طرح ایسی ریاست ہمارے پاس آئی جہاں ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں.